Good morning guys. Good morning. Good morning all. Guys, November 1 guys. Araw ng mga patay. Nagsasindi na ako ng kandila guys. Ito. Ayan guys. Kanina pa yan. Paggising ko, sindi ako agad. Dito ko lang linagay guys para safety baga. So, ngayon guys, mag-asikaso na ako sa pangalmusal guys. Pangalmusal, pananghalian, hapunan. Okay guys, asikasuhin ko na guys. So guys, ang aking namili guys. Pang-ulam sa buong mag-araw. Ito guys, aking asikasuhin guys. Fish, bangus. Boneless guys. 140 ito guys. So okay. So ito aking diskartihan guys kung anong luto guys. Yan ang mga tirada guys. Okay. Hugasan ko lang guys. So guys. Lemongrass guys. Kita niyo to guys kung anong diskarte ko sa bangus guys. Hugasan ng gusto guys para matanggal yung dugo. Guys, boneless to guys eh. Kaya mahal siya. 140 to guys. Hugas na guys. Malinaw na yung tubig. Patuluin lang guys. Okay, so nakatulo na guys. Ito na guys oh. Bangus. So, ito guys, hatiin ko guys. Sa para mayroong pangbukas guys. Diskarte guys na makatipid. Okay. Ito guys, gawing tatlo guys.
Okay. Ngayon, anuhan natin ang salt. Okay. So, lagyan natin ng salt, guys. So guys, para mabawas-bawasan yung langsa, guys. Salt, guys. So mix natin, guys. Babad ko muna sa asin, guys, para mawala yung, mabawasan yung lansa. Hindi naman talaga totally na mawala yung lansa. Mabawasan lang, guys. So habang nakababad muna siya dyan, guys, sikasuhin ko na muna yung ricado bago ko hugasan to, guys. Babad ko muna ng mga 10 minutes. Asin. Ito muna. Lemongrass. Oops. Luwag. Hindi na preska, guys. Pag maganito mong tanglad, guys, hindi na gaano presko. Lemongrass. Para hindi sagabal sa kaldero, guys. Tulan. Okay. Ito. Ayan ang sibuyas. Ayan. Huli na itong dahon, guys. Tapos tomato. Ito, guys, ang linuto ko, guys, pangbuong mag-araw, guys. Breakfast, lunch, dinner. Onion. Okay. Oh, kunin ko lang kaldero, guys. Okay. Ito, guys. Isa lang. Ito, guys, bago pag paluto na, guys, ilagay na itong dahon. Itong dalawang sili. Ito, unahin pakulo, guys. Asin. Kunti lang. Nagkagaan na lang yan, guys, kung ano pang ang tabang or maalat. Kasi ito, binabad ko na, guys, eh. Pero hugasan pa to, guys. Ito, guys, oh, katas na, guys. So maya-maya, guys, hugasan ko to. Sabawan ko lang, guys. Okay, na, guys. Kulang. Dagdagan natin. Almusal, ananghalian, hapunan. Ayun. Okay. Tingnan natin ka lang, guys. Salang ko na, guys. Malakas, sayang ng gas. Takpan.
Okay. Okay. So, gasan ko na guys. Hugas guys, hugas. Pambino? So, tatlong beses guys or apat na beses hugasan ko yung ano, isda. Hinatag man eh. Okay, so, binigyan ako guys. Anong tawag nito guys? Panada? Ito na. Oh, ano? Tampo? Politiko, gano'n? Dili. Kailan ako? Kung kaon na, nanay itlog. Wala, hindi na. Okay. Kumulo na guys. Bilis lang. Tapos na rin hugas sa isda guys. Wala, Beng. So, lutuin ko muna yung Ricardo guys. Tapos painalan ko ng timpla. Okay guys. So, ito ang ating tutulahin guys. Yung ulo, isang gitna. Tatlong kainan guys. Yung musal, tanghalian, hapunan. So, tatlong hiwa guys. So, lagay ko na guys. Yun lang guys sa ating sinabaw guys. So, takpan ko muna. Ito guys, pang prito guys. Pang prito na to guys. Tatlong araw na rin to guys. So, tabi mo na. Huli ka na ito. So, ngayon guys, himayin ko yung malunggay guys. Lagyan ko yun ng malunggay. So, dito lang to guys. Halo ko na dito guys. Guys, dahon guys. Yung sili. Ano lang tirada ko guys. Lagyan mga malunggay guys. Kakapitas lang to guys. Tapos himay. Ito rin yung isda. Moringa. Mapaw guys. Kaya na, tapos magsulat na ba? Okay guys. Tapos na may yung malunggay guys. No? So ilagay ko na guys. Luto na ang isda. Ito dito. Dito na yung sili. Bulas dahon. Mix na guys. Tanggihan na. So ganyan lang guys. Tirada guys sa bangos. Kung mag-araw na to guys, November 1, ito aking food supply. Okay, yan lang guys ang tirada. So yan guys, oh, linapit ko lang guys para maaninag nyo guys. Aking bangus, fish bangus with moringa. Okay, so, luto na guys. Okay, luto na. Usok-usok guys ang sabaw. Ako wala akong sapit. So, ito muna, labahan na lang kita.
Yan guys. No? Aking tinulang bangus. Ang bangus guys. Okay. So, ang ano naman guys, ang iprituhin guys. Okay guys. Ang prito naman guys. Ito yung prito guys na pang 3 araw. Ito lang problema at bangus guys, kaya akala mo nagluto ka ng popcorn. Takpan. Titik-titik. Ayan na guys, ang ating prito guys. Pangsahog sa gulay sa loob ng 3 araw. Bawat araw guys, isang hiwa. Parang chicharon guys, putok-putok. Okay, ito na yung aking pangalmusal guys. Ito na guys. Ano na ako guys sa pangalmusal guys. Okay. Breakfast guys. Ito guys, pananghalian, hapunan, para tipid. Oo, ito na yung guys, ang kanin guys. Bahaw guys, malamig. So, yan lang guys, aking pang breakfast guys, no? So, habang kumakain guys, nag-ano rin sa piniprito. So guys, oh. Oops, pitik-pitik. Okay, so kakain na ako guys. So, matagal yung matapos ang kain guys. So, papaalam na ako guys. So, nakita nyo na guys kung paano ako diniskartihan yung bangus, no? So, thank you. Thank you all. Again, good morning to all subscribers. Thank you very, very much guys. Your support. Thank you. God bless all. Bye-bye. Bye-bye guys.